siku ya leo tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka wa 2019 tuko katika nchi ya Dibla. Tunashukuru Mungu sana. Kunani community ya Babembe, Babondo, Europe tuliona tukutanane katika nchi hii. Tumekaribishwa mzuri. Sisi wamoja tumetoka Belgique, kwa wanatoka France, wengine wanatoka Denmark, wengine wanatoka huku na huku. Kwa kweli na tunakutanana hapa Ireland, tunasikia furaha sana. Kila nyumba yenye tunaenda tunakaribishwa mzuri, tunakula mzuri, tunajisikia ile chaleur ile kabisa, moto ya kwetu tunaibuta. Tunasikia furaha sana. Ndio niko hapa kuizine ya mama hapa. Mama furaha. Na yeye mama Sangani. Okay. Mama kwe yake. Wametukaribisha hapa kwao. Ndio tuko mkuizine, tuko tunatengeneza masani, tumemaliza kula. Kweli furaha. Ni heri kuona ndugu. Ndio wimbo. Ni heri kuona ndugu. Tunakuya baba, tunafurahi sana. Ni heri kuona ndugu katika safari ya kwenda mbinguni na hapa chini ya jua safari. Kwa kweli watu wote mbarikiwe, muendelee kutusutenire, tuendelee kuombeana, tuendelee kuombea kwetu nchi yetu ipate kuinuka, umoja, upendo na zaidi amani katika nchi yetu. Ine mzee wa UK na sasa UK ni lano island. Ndio walubunga wasangana hano ikao ya Beichu Babondo ba Europe mzima kuiunda ikenga vitu ya ono to eke umaloo na wetu. Amen. Taole. Shile vide. Tekerere uno binwa bya malango byasaulirwa ubabondo bose bale pese ute wamona watondolela kwenu achindokolota wela bosoka elongo yasha onda ilomba ele ole achindokolota wela bosoka elongo yasha onda ilomba ele ole tolekelele yo saramieto ese sumere pono tolekelele yo saramieto ese ome hale na miembe yangene eto ese ome hale na miembe yangene eto ese Sumbere pono tolekelele yo saramieto ese Sumbere pono tolekelele yo saramieto ese Ome hale na miembe yangene yeto ese Ome hale na miembe yangene yeto ese Tekenere Babondo bose vale tenende yo venga yeliko Tekenere Babondo bose vale tenende yo venga Sawa, mmoja tena kwanza ijijulisha kwanza na mwenyewe ni lebeni wakati wa manga tunabake ni batwa bochose kwanza inatwa furamanga imona bakenyi bakatwa mbona bo kwa batwa furaha Yesu sana. Nenda watena kwanza ni uchina kuchiwa munga asukulu president wa Yambondo ano island na bino chile karibu mwa anataka kuliwa president kumwelekea mwa na mandani yamya ibili uwa
na election ilukumi wa watu wana chakula yene na mbele nilukumi ate secrétaire ni Muyambondo ano island na baada tumi ya secrétaire election naola ni naola uyeta analungi ba president wa Europe abeno lo wa island somara na pia natani bon na konda na ni naba masako na shike kama na president lo imana aloche apepe ba bosi ba manyewe kama ole. Kwa hiyo pepea watu wakuone. Kwa hiyo unadhani kwa upata pendeleo hizo sana yumba wale ito ba Europe ndio sangana nito na vile kurai manga na vile bana makene manga na kwa kibaka anya usikolwa kichito bana ati na mpaka bino tumulala tumeto sunendete. Kwa hiyo ile pendeleo Yesu shimanga sana izi enu ekemo ipata pendeleo itani ngo babutwa ndio mchumu nyatila ngine tumina ndimo wiki anyego ni batumira ati tuya bibata ngo wetu to heke ena mwa emu longe sawa ine shope ndamanga nile na machache manote enda tu na nushikila nongewa ne president ongo ndana no president so achana ongo ndana no lakini nataka ndio nafasi kwanza present kamati ya island imutumira wabona island batu bamanyevo pena mwa longe atibe nanja presentation ino inule ya no president wa island kwa Babondo na epele tu kana le 28/7/2018 na mpaka mimi ndio yuwa hekima. Kwa hiyo ini president ni na vice president lakini wakati ya sona taliano yawezekana na tingi shughuli utaula na toeke. Na baada ya ile ni na secretary kuto ulana ni eke mwenyewe atendela tande beni Atindo kono takwela bosoka elongo ya shaonda ilomba ere ole Bama basikele lina lakini na shumwale amone obashama ngama ini secretary no musaidiana na ono bwana ano ni kwa ono mtukali wa Babondo to sukuma bonikoni tabia huwa lakini obituete lino bibi anawo nikele tuula watu fulani na nikibuchua mailo eteli atenda talo chakurwa hawa nyuma kidogo na twawacha mia ebele muta au mawashikara muta wa mbele itadumisha upendo na umoja kati yetu babu hamita be sama kwa manga pia anyuma na yeye pia utuba mtumchunga sawa kwa hiyo tunaona mchungazina wa Muyambondo Island tafadhali atwana watu wamone umuchunga bojo bwa Babondo Island ati wote waliziki na mwesa na kisha ni na mama president yano ungale yano anatoka kiti na mwenyewe mwanyo Babondo bose akanoka itabeli botwa China ni mwabochi kwa vumilia mayani pero inotelu nile mwamba wa bashimu mada bashimbambwa ini mama presidente waba mama baba Bondo Irlande mwagale sawa uyendelea conseiller pia tusingelala ba conseiller saka mama president tusingelala ba conseiller betu wa kwanza ale buko ba pabe tabali bendera conseiller ngule na kale mayusi akiamba anape pia watu mwenyewe bo
Onoge conseiller loko mubindila jamula amechifurahia kuchuona ngilwa apepega tutafadhali. Na swakirwa mange mona banduko chetu batolela bambo onambo na tenda karibuni sana na abecha amwelele usafari yose enda imwanyata abe nita beli bocho abe Eliza Wilonja mama vice presidente atango buka ono waasa kama bochibwa Matumaini Mayus ale secretary kwa baba mama Taleo wa ana chamo amobochi kwa Sara ba Ingelecha amobochi kwa Trezonia wa ata amobochi kwa Maua Lwapanya wa mtoba mabuchi wa Esperance ya Bechamwale ale mama conseil wa mwenja mabuchi wa Sangani Asokolo dana ola awongane mama conseil wa inada mabuchi kwa Sango Shabani tana ola awonga mabuchi kwa mama conseiller wa enda mabuchi kwa Furaha Monga ale mama charge wa kamati ya vijana Mwangale noje mamondo. Asante sana mama president. President asho mocha utomo chusasa. Kwenda minite ya nia to lobelo. Tonga chashi chwana tukabele mpango twacha kitu kunusu. Abenu longe. Babo otwa sababu na juu Mungu. Tuelewe mama iko. Sasa usile wa heshima yale yetu wakitaka moja wao ndo island bose na metosa sangana ano. Yimi ya president wa Europe anwa mbele. Atutulana na heshima yake. Longe. President Michael Shile tafadhali. Na moi voto. Ebondo. Emo. Na soa kilo manga ibaha muchinge nenu luno lusuku. Dane china nikibuchiwa asukuru yonu mukalai ya mukalai lile china ya tena na mapasirio male ya wale mango matolo ubucho tuliba noyo ba masa bashi to chivu menu mwachule uli kashisha wala utachulishwa ndingila mwiki historia lakini tosina toa mubuchiwa utachule betumbo bale mona eti ule mpaka wa baba wembe na ba tabwa na ba eti ba nyabemba ringi toi tout le baneux toi c'est ewani woni ki wutna na be mubuchiwa mulongo inonge na be mubuchiwa mukala sasa mama eti mauta authenticité la shida kuna wame hiyo lakini ile asukulu yunu lengwa shaba ila uya uchane ya kati ule asukulu yunu mukala
mas lili china ya efupi ili ifecha em ya munga na asia asukuru ingelabu pindi munga na asukuru toshibu cha leto china ya artist mas 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 munga as munga as asukuru. Sasa munga ni mas wa kwanza nini mas wa pili kama ni kwa mas ni president wa Mbondo Europe iningila mwiki historia ingi changa nina bana chi ba bisi ababele na bakababele sasa tubalo university wa asatu ali au anje university kinasha pashula njabi wa mwisho ile secondaire na mwe bocho beli ingila tunge torondo tose ngango tenda mokolo wa benitu cyanya hano mokolo kwitu cyanya hano msangano. Sasa mchangano na yetu katiba yetu statut inede elombochida Mbondo Europe bale mubatiricha ine bale bilombochi byos balombochi bosa molomola Mbondo mkila esi bane ba vice president alafu nubucha ba vice president ba achu hano anenga bitumbi baba bya niya ibe mwatende ele bitumbi ngameza ya niya ibe ule chingemeza ha chibiwe to achelele to andana bali ha bali president munga asukuru mama presidente komeni ya maya délégation tchata ochiye la délégation en France et représenté le vice-président de France Moucha Loko et Seleman. Délégation, il y a UK, United Kingdom. Il est représenté par le président Alenge Monengoma. Délégation, il y a Danemark. Il est représenté par Alain Alebe. Na kelongi auto secrétaire le secrétaire délégation à Belgique et le président wa Mbondo Belgique Nyamachabo Mbelechi Belgique, où les maman, groupe ya mama babondo ba mama, présidente na vice-présidente, baba bapashula mbusuku ile peshi, lakini abo avion vol ya lubanile, dono lusuku lungi balo bula ba na 11h lungi 14h lungi 15h45. Bino baso ola no na ilandaliawa. Tabana ola, lakini hano ale wabon songojo wabo mshauri mama évangéliste Mireille Mitamba. Hii délégation chose titulé naturel. Batu balo namsama tababa shiola mo de délégation ya Hollande balo chingo na mikanda makalatashi ba tabana pata ma passeport bien l'automate va autre hicho ila batanji le tulihamu. Délégation ya été ya Suède hiyo iwe unchinji lakini lusukulwa sato ekolo président de Gaulle vitendelo alombochi tena niveau babuchi wabo achi wapati ana accident ole batu basatu ba osa washito asiso olamba basatu bayo tumi
Bibi ota ichuta ndumadi tumalo kelo kendo taba elo chelela lo ila abalo musa ni ne tenda tule amuchi binge bise na lo pemi bocha china pata contact sana ole Italie tatole na msao lakini babondo Italie ole babondo Allemagne yonke ole babondo bani amanga lakini balo ucho yola Pologne yonke ole babondo lakini mawasiliano tamale mwetana bangili ole ungembondo muchingi ole eti ole Istanbul ole Turkey ole umuchingi lakini uko mbondo alimi ana mbaka Turkia ya kabu ana mbinde bibele emwende ile Bulaya ingende ile Asia sasa wale mboga ya Asia sasa na mutaki ingila na ken contact lo langana kwacha aya beti ole Rwanda lo Europe mbaka abe mbondo Europe tatu apata contact Suède Norvège na lo wande achalo kya olo ete Portugal na Espagne taole babondo mango ngabe lumu hiki ibi munatowe ola oso namanya mengi esi ile babondo atowele mbaka tuengele contact nabo tobe omuchi eno kai tabeli botu makene na swatu lo manga ile to kamati eno itule motumi anayo nono lusuku ni za kitu shichangana na binge enge kyaka Uno sangano ole sangano walo anjibwa emume ayaitana ambele mutaki mungu la historia kidogo ya msangano we wabetu babondo wa twalo utaka isumbira ita msangano wa babondo Bulaya mbele tenda msangano wa Bulaya tas hano shi kyangale nto shi chikungwa ebembe osibangene ibana tenda tu mangobe ana Swahili iyo bapi wote lichabanga shi chikungwa sawa mwikeli yuma taola wetu bobembe tole organiser ma secteur lakini tawabele haja hii eta msanganwani wo imo yambondo mbaka ikwetu lakini bale Bukavu ibandi chi ibana msangano wa emo ya bondo abashi chiku anabula kwetu obeno mabuka bali Bukavu walo etonge msangano emo ya bondo adam iboma bomena mashikana bamu kuchibwa losenga bange ingeno lakini ile emo ya bondo Kinshasa emo ya bondo etwa Isangani ishini miaka ya itana ishini miaka sasa yuma to Afrika ichambisi bya inje Bulaya basenye wa diaspora bandichi yeta msangano wa babondo ili isi ya Belgium mwa awa ili fumo makana enda au iombe imo makana enda nama enda na mwenji ya tolo usumbila msangano wa mbele yanja mbali ya imo isolola imo ya mbondo Belgique malinga na statut chanji chiwe yecho chalo anjiwa na mbuchwa lokoye Selemani ewaki ana France lakini atule Belgique ashitwa ati yubiyo ma statut msangano wa kwanza walo sumbicha ewe lokoye Mas 1, mas 2 na parti elocho ngitaliano na msangano tolo sangana kwa parti obili utolo musangano msangano abili walo utende ela ngemvujo muchingo ukibuchiwa njila heri na msangano asafu utende ela mbaka ngebabili Vincent elocho na Valentin anumana hao to shanji sangana statut chashiwe elilo chachutu eli etama statut mo awa
imo makana enda maombi enda na enane statut cha lungitiwa toi que lungita statut au moniteur belge administration na hao itwa njiji china litwa loenda lile ya entraide mbondo ichina litwa ndichina alio anuma tufungula account anumana hao ini walo sokoli wa president wa kwanza wa entraide mbondo anumana yetu sasa Belgique washiba bingi bisi yalo changa kote msuelo uita imo ya mbondo Canada, Marekani na bingi bisi ono sasa ila bia wale ila kabisa Belgique ni president wa kwanza wa mbondo anumana ane otule mutwa Nolanga Tambwe Jean-Claude Double anumana hake otule mutwa Gabriela Alonda uno vice-gouverneur wa province yetu ya Sud Kivu anumana hake inelongi na binashilo sobole ba president wa mbondo Europe twashilo la tuve na unge wa chie mbocho chavo nyama chavo iwa shilo yule president mpaka nusuku Belgique msangano wa nivo tushibe ombo ya Europe walo wanjabili msangano nivo tuve babondo tui umbeleche ombo ya Europe lo wanja malengama nivo tusangane msangano wa mbondo Europe ale nyama chavo Abrahamu mbelechi iwalu wanja malenga manivo tuve tui umbelechi fumba tuve muchinge entre ede mbondo Europe mwezi wa esatu tarehe 3 na lomo mwa awa bibili Bruxelles to sangana kwa mbochwa to mbocha ula yebunde benukaita bele ula yebunde Claude Lebon nyange asili alo tushika ali marehemu na ali ingi kiangano to eta une minute de silence bana ba kucha ba seba tushika ula yebonde nyange yo to lo sangana kwake utamsangano ambele walu kumbili cha bakuchwa yumato a Angleterre yumato a donc UK yumato a Belgique France na Danemark na wamatu ile Australie tolo sangana lo sinende to ete emo yababondo yabe mbakalwai ichulu mbakalwai utango soma binande ano matendechi a Faransa ito bilo ndobola à l'initiative de notre frère Chabo Abraham, membre de Mbondo Belgique, l'Assemblée générale du 31 mars 2012 à Bruxelles a procédé à la création de Mbondo Europe. Et voici la motivation. Et tout venu à tout minute, toi et tout était Msangano Mbondo Europe. Motivation et tout venu. Il a été constaté de la part de membres de la diaspora Mbondo Europe le souci de développement de notre territoire de Fizi Tombwe. Alors on est à niveau tolole alondo amakesha umbele mayeto esi Fizi Itombwe. Lakini mwingine vio vyos yalo mone ani voto limo eta kila mtu wake makalama muba mania inde tuive amuchinge mbaka tube na makala amuchinge obana na bibyo bya simone atu ete tuive tube amuchinge mbaka tube na impact ya mbolo tube emetu makala malengamo amuchinge mbaka ba français ba sanyevo l'union fait la force. Nambe baki otenda bio niveau et ilo
indo ki elongo hivi talonga sendo indo tavi elongo hivi kama anamu mabula na mubaya muchingi kubana na watelecha hivi ni votu bana iko impact dalo mone a tobe a muchingi tumango tenda na chu ilimo kubana na makishombelema kwetu no bana na yetu ese alafu toshimo na mwekyo renyo ati lolo suku wa mzee Nyange toshimo ndi tusangane lungi ndo abili toshiru sangane wane tare suku cha mwechi umabele na chibela suku cha sunge ma umabele na chibele mwechi wa yenda mwa bibele ni bena bibele 2012 tolo sangane wane Charles Roy luoki msangano toeto aungano umsangano ambele ndi wito sangana lo abele to ete komite ya mbondo Europe lakini imona lulo lusuku kwane batutabatu leba manga bisibe manga tabyatu twashunga no lunga tusangane lo asa to sasa tuzosangana na ole Manchester UK tarehe 10 mwezi wa kwanza wa 2013 na hao twashiza nibo obeba to babele basato umya wikana wae na wae ibe to apasha to sobole komite makata elo balungi yele etombele bombe to anje komite monia na obu twashisangana sasa Manchester tarehe 10 mwezi wa kwanza 2013 ba motabalo bashiula hao ete mbutwa chao atalo bashiula hao mbakele wakati tabela na bana no passport muki vuta ya rouge avela passport tu ya wetu ya Kongo lakini mpata visa bya lona nyeti bashitoma tao chini bashi muki msangano na shisobolwa ni ba president ino lo sobole ba president kuma wa elofu chimile ni na bisatu trésorier trésorier alo sobolwa mama Delphine Saidi dia shimone ani sobole wane secrétaire ni mwana mbakani abe ulungane esi na shisobola Imani Rodrigue Bolem le secrétaire je na niveau ba président boss ba vice ko ba vice président lakini to alo kwa manda yitumi a statut manda ya mwa aunga tu tumi statut chicho statut na lo eta echo na shila echo lakini mchicho statut mule bwana chavo alo ila mo parti timo ebosh donc ntino statut chile mule ebosh ya tenjile wana chavo ule ebosh tingi nalo jifunza wana na vingi nalo jifunza na ministère international de diaconie locale et le ministère mass ministries yetu mona kana eta statut chicho statut nalo ila echo au conseil d'administration ya kila EC ini bon mwezi wai 10 na wa Desembre mina vile mwezi 10 oke mwa awali chibele mina bisatu statut chibi cha ubachi mbele ya hao na chichino mbaka basa mgoba chiso sasa ubati asona ta chalo so twashishangana twashunga no muntu msangano wa Manchester nibo muntu mwa wa elufu chibele ni 12 tusangana longe sasa almashauri assemblée générale tusanganile de Danemark italo sangana au Viborg Danemark huko mwa wa elufu chibele ni 12 nataki engeleja kidogo mwingine ama ni ae itolo tena nibo bitole mutaka to eteto cheleche usongo ya etu mutaki eta mbondero mwabela alondo a but
ito ele moto mato ataka to etebi amo chinge ni ibe a ifumba omo chinge to alo tana ni botobe une communauté unie to emo unissant nos efforts to mobe ameto makala mo chinge parlant d'une seule voix pour le développement de notre territoire. Tout le monde améliorer les conditions de vie. Il a vu les tonabashi et tamaki chambele wetu batuba kilishe mbele. I ola shingo na tu susu wetu. Fizi itombwe. Bidio tulimuibucha la cause mbonde. Tumuibucha la cause mbonde. Make maana nebucha la cause. Sababu ya ubondo, yetu sababu ile nata nshi tubetu. Esi yos la cause mbonde. Na tuwe na emo tulimuika ngifumba hamu chingi. Tous les deux, il y a la voix de 100 voix. Biblio. Na mwingine chino effort tolo etatu ita mochinge. Tumutaka tube mubana malenga ile amalenga mochinge lona tuna etabili. Oi ibasha ige watele cha wetu uyombele. Na chetu but tochi change byangile. Tunabashi ibe abile mettre en commun les ressources humaines financières nécessaires afin d'atteindre le but. Ressources humaines, imalenga michu muchingi tulinganye tuna eta ombo ya itungwa tuna eta obokyo ibe amuchingi tu atleti wetu oyombele. Dilo video tuna eta donc faire toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à son but. Et nous, il était Chine, ou atteindre un il va à qui la et ton vacances, tu n'avais habitué aussi. Tu n'as pas cherché ta opération belle, au niveau tout que les chouettes, tout les chouettes. Opération, moi, c'est mon attention. Il y a une attention, la kini, il y a une gela belle, au niveau de tout essayer et on belle. N'attends pas sur là, bito na honda. Wanibo to atelechi wetu yombele au imona na bamu bakuba beni mbise beni wanibo di atelechi wetu yombele na mwingine bibyo mule binge bikyo tenda mbebe ase nibo inji iwa isabalaba bokoma atende lobo eke tayola na onsekta na yoto liba no inji iwa baumba isabalaba bokoma atende lobo eke tayola na onsekta Salota asamona mota ala. Tibiro, nukaita bele. Baumba. Wewe na tushe to ibi. Baumba wele timo ibo abino na. Ila sininge lam yetibia vya manga makaoni tu wakitira ndio tana. Tibo lakini Baimu bana ya bonji inji imakema ana ile mu tenda ya ile tesiri emu itu mu tenda ya abo ibisi ya butandana baumba bana na bonji inji baboko mai iba bene bazee lakini wale bazee baba acha na bazee baba acha ole bazee tu asikio ni wane mbuku lakini ole babokoma baki baba kumbe bibo mbondero ngatole tutende tunale tuilanda tunaba muchingi mbondero ele mchake vite tu manyane tuifunga muchinge ngato twawelwa au ole makenema ibuta sawa twasangana umuchingi bio byose bile mbondero lakini tabishi bibyo tu tabishi bibyo tosangana tu yetu ola wetu zaidi ito ya mulo sana mbembelonge niwo maaki lubengo wabochu na o umbela loke notaka tobombulo tos na makema bemosi ili alazima sana manya wetu yotopa shilinganya zaidi
na tarishitu ilenganya malinga tu hale ya mchingi na vitendo nikaita bilivo makene Mmevotwa. alinganya notango ono point yi présenter mbondo alinganya mwaele wa byangi sasa belike le chavinge na ondile na ondela totango eta 1 minute de silence to imane to bena totango ana kimya emimya ilinganya babochwa na to balo to chic était Angleterre où le président a l'autre chica Bouchoua Jérôme où le président où le a l'autre chica où t'en as inga Belgique toi le chica namze Pagiel lengwa ne mulo awe mu olela awe mu chingine to ashia wetu watilicha wetu atia sona oyo itanyibwa tolo ula yebo nde tumutenda tolo itarino wake ya kwanza isekiwa okemona patient kaita na chaunu ono i ula yebo imwana wa kwanza mzee walotoshika mzee Nyange mwaki mwawe mutolo marenyo na luno lusuku renyo shikitolo wake wote wayana seki na ali angaje sana mbitu ya wetu renyo chose shikitolo wa pasi ya Nyange na ake ala ila kabisa tana osa mbitu ya wetu hivi mkolema donc oli bange babochwa ba motoshika wetu batwasa tenda menano bamanga balo wa madoa na bange babochwa bamanga basoloshi basolokoto na bange ba itanga na bange batwasa manya mena nalo na tutangui ana emimia kwa dakika chingi kwa ibalinganya bose ni ba heshima Unikita bilivo chwa makene nataki tenda mo remarque wala na londo ai chelewa kono sankana to sitwa ling to alu sitwa ngane ni boto anja no ichagana itolo kwa sale ya hano to anje na sa chitano bina byangene to mangui itamakala yola mjanya byangene mbaka enono mba to ayo bono bwangyo botwa kangilwa hano to apashima to hano sa imo ya usuku ifunga ti yola ifunga nanga tatani otosanganesa chitano taleli yola sa chitano leli yola mbele mbaka ngale bitubi etabi etwe mbele sa chitano ichelela to anje to pemei yanga na betu bose tia notu ila oso tuli musangana tutanguma ngu ita makala inyemya byanya bitongana bakabimo bino nge kyanga twanjimo na ye bitu tosha ndifecha tofeche na tushina byanya
tabishibangile tuikoso yao olo mwatu bato bashio talaka na bila banya bashile ba ungano nunge mwashio nuile pa zaidi yabi munalole pa mbaka mwachele wachele tubi mi yangana mcheto kamati chose tumangonye mya byanya kaita beli makene swakelwa emo sawa sasa ole itana ni moto tangu bula na misao ya kwetu ole bili nga ole bato bali na misao to kabela na misao lakini mbele ya hao ale bitu yeli nutakani tangu eta ole emo ngina to ordre du jour ole aperçu historique na otenda explication histoire ya mbondero ale aperçu lo bilola wetu ya baba bondo ba to bili Lambeleni tena lomba wonekana kucha ze UK nze nyama chao ali aka mkuu cha atuendelee atuwele alondoa utamaduni na desturi mashitende ndio kaita vile mwakole manga mwami shike ngani ubuchi mwami wa engwe ama wa banga shike dobo chewe be ni mwami wa engwe ama wa banga wa engwe ngoto kwacha betu sale mwami wa engwe tochi mawo namme bondo na tuanelonge tubayo nakanya uyebwe no nafasi nikilele nibo mdawani ya wetu lakini lwiki wala sukulwa la makademi molala ni ikumbili cha malenga mtu na mibotu na mibondo ebondolongi lakini nilimuwa wa makalwa mwamiku na mara analekela ile lakini alingolobelo ni kuunda mbele hii tena imuinwa kidogo msoshi wa mbemba bali mutena ni mbele hii eta imuito muiti asonga shike ngana rusu asonga aleo bamama mutu ya mola ne o noto etimui asonga nawetu wabi kongo o atosopole limui asonga ye bembe imu ya nyema ili batu basakate malinga mebembe na mibotu jibotu alo Come on.
Msichoki, bado tupo. Asonga ndio. Mama president, watu hakuna kulala. Asonga